मुलांनो, तुम्ही बघत आहात मुक्ती कीर्तनमाला या यूट्यूब चॅनलचे कार्यक्रम. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला ना, तर अवश्य सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. आता आज आपण रामरक्षा बघणार आहोत. आधी सुरुवातीला एक शब्द शिकवतो. जास्तीत जास्त शुद्ध कसा म्हणता येईल, शुद्ध उच्चार कसा करायचा, कुठे चुका होतात ते आधी सांगतो आणि नंतर आपण म्हणूया. श्री रामरक्षा. श्री गणेशाय नमः. बऱ्याच वेळा काय होतं, श्री गणे आणि शाय नमः असा उच्चार चुकीचा होतो. कसं म्हणायचं? श्री गणेशाय नमः. आता श्री या अक्षराचा उच्चारसुद्धा बरेच लोक श्री असा करतात. श्री म्हणजे SRI, तर तसा करायचा नाही. श्री असा सुद्धा करायचा नाही. दुसरा श नाही, पहिला श. श्री. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छंदः सीताशक्तिः श्रीमत् हनुमान कीलकम. ज्यावेळी आपण हा शब्द जोडून म्हणतो त्यावेळी श्रीमद् हनुमान कीलकम असं म्हणायचं. श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं ध्यायेत् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नव कमलदलस् स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कार दीप्तं दधत मुरुजटा मंडनं रामचंद्रम इति ध्यानं. चरितं रघुनाथस्य. आता मंडनम रामचंद्रम हे सुटे शब्द झाले, पण जोडून म्हणताना या अनुस्वाराचा उच्चार मंडनौ रामचंद्रम असा करायचा. आता इथे चरितं रघुनाथस्य, पण जोडून म्हणताना चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां म्हणजे एकैकम अक्षरं पुंसां महापातक नाशनं ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामौ राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितून धनुर्बाण पाणिन् नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुं आविर्भूतमजं विभुं. जोडून म्हणताना स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुं. रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु. पातु म्हणजे रक्षण करो. राघव म्हणजे राम. भालन दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रिय श्रुती घ्राणं पातु मखत्राता मुखौ
सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित. परत एकदा सांगतो, जामदग्न्यजित. मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत् प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जंघे दशमुखान्तकः पादौ बिभीषणश्रीरः पातु रामोखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षायस् सुकृती पठेत सचिरायुस् सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत. पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्म चारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति. जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः. वज्रपञ्जर नामेदं यो रामकवचं स्मरेत अव्याहताज्ञस् सर्वत्र लभते जय मंगलम्. आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः. आरामः कल्पवृक्षाणां विरामस् सकलापदाम् अभिरामस् त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः. तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुल निहंतारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमो. आत्तसज्ज धनुषा विषुस्पृशा आत्तसज्ज धनुषा विषुस्पृशा वक्षया शुग निषंग संगिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्. सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः. रामो दाशरथिशूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः.
हा शब्द जरा कठीण आहे, परत एकदा शिकवतो. हां, काकुत. आधी एवढंच म्हणा, काकुत. आणि स्था, सवलाथ, काकुत स्था. पुरुष पूर्ण, कौसल्येयो रघुत्तम. वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम. जानकीवल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रम. इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः. रामं दूर्वादरश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः. रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम. परत मगाचा कठीण शब्द आला, काकुत स्थं. करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं. राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं. वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. श्रीराम राम रघुनंदन राम राम. श्रीराम राम भरताग्रज राम राम. श्रीराम राम रणकर्कश राम राम. श्रीराम राम शरणं भव राम राम. श्रीरामचंद्रचरणौ मनसा स्मरामि. श्रीरामचंद्रचरणौ वचसा गृह्णामि. श्रीरामचंद्रचरणौ शिरसा नमामि. श्रीरामचंद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये. माता रामो मत्पिता रामचंद्रः. स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः. सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्. नान्यं जाने नैव जाने न जाने. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा. पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं. कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं. वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं. इथे यूथ म्हणायचं नाही, लक्षात घ्या. वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां. लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसंपदां. तर्जनयमदूतानां राम रामेति गर्जनं. रामो राजमणिः सदा विजयते
रामं रमेशं भजे. रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे. भो राम मामुद्धर. मामुद्धर माम् उद्धर. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे. सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने. इति श्रीबुधकौशिक विरचितं श्री रामरक्षास्तोत्रं संपूर्णं. श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु. झाली एवढीच आहे. खूप लवकर पाठ होईल. नेहमी म्हटलं ऐकलीत ना, ऐकत राहा. मी आता म्हणून दाखवतो कशी म्हणायची ती. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता. अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्धनुमान् कीलकं. श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः. अथ ध्यानं. ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं. पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं. वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनन्नीरलावं. नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम्. इति ध्यानं. चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्. एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं. ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं. जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं. सासितूर्णधनुर्बाण पाणिन्नक्तञ्चरान्तकं. स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं. रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां. शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः. कौसल्ये योदृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः. घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः. जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः. स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः. करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्. मध्यं पातु करध्वंसी नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः. सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः. ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्. जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः. पादौ बिभीषणश्रीरः पातु रामोऽखिलं वपुः. एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्. स चिरायुःसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्. पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः. रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आप्तसज्जधनुषा विषुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिशूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः रामौ लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरौ सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनीयमरुतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामो रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतत्तुल्यं रामनामवरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। जय जय रघुवीर समर्थ। रामरक्षेची पुस्तकं मिळतात, ती मुद्दाम घ्या, हातात घ्या, उघडून ठेवा, वाचित जा आणि वाचता वाचता हे स्तोत्र ऐका, म्हणजे लवकरच तुमचं पाठ होईल. भेटू परत.